ए भगवान गला गला पेमेंट केते आसी कोन होईची आ जानिबा को चेष्टा करछन्ती आयुष टिके गणिलो केते आसी। समस्ती मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण माने आपण मानक भल पाया जगु आमे आज ए जगह पहुँच पारछु कहीं ना आपण मानकर सपोर्ट नथिले आमे भी एते बाट जाई पार नाहंतु। आपण मानकु प्रभु जगन्नाथ भलरे रखंतु। आमे एतिकी जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूछु आपण माने एमती भलरे थांतु आयुष को एमती सपोर्ट कर थांतु। जय जगन्नाथ। आसुन से केते स्टाइल रे आछी देखो केते स्टाइल रे से आछी ओ चुट्टा काली काटी देला बने अरे बती जा हम बेली देखती पियानी पिया ओ स्टाइल मुंडो जोरे हले बुनु हला हम दांड धर केमती हेइछि देख कुट्टा थुआइछि ना आइला तमे चाबी आने गाड़ी चाबी आनु तमे एठी बसतिबा आमे आसछु हैला हां बसिबुनी टी हां बड़ा एमती कांधिकी नहीं जाउछन्ती हाँ वर्षा आसले हाँ केड़जोर बस जल्दी आसिया ना छता टाणी आईसी बस पड़ा साइकिल रे भाई तो गाड़ी चलाऊ देखनी मुँह से कहला तो फिटी देखे तो मुँह देखनी गाड़ी रे मुझे साइकिल रे मोर मन है आईस आसिक गाड़ी रे बसिक आसिक पहुँची गले वीडियो करने देखो केमती नाच हो कहीं पूरा खोला को पलि आसछन्ती तो से लगी ना ना एई करताटा करिया वो केते पानी हम पानी बा बहुत पानी तो देखन तो वर्षा है कि माने केते बिल्लो से पूरा बुड़ी आइची देखन तो आमाडे पूरा एंदी बिल्लो पूरा आज तोई पूरा इतला दी बस तोड़ी दे ना लास्ट बुझी बस साड़े देखी लास्ट बुझी तली सब बुड़ी गले केते बुड़ी गले से लड़ी के जीवो ना ना केते बाटा हां से बहुत हमर ठीक अधिक बाटा हमर अधिक बाटा के साइड रे बुआ बस लगी ना केते देखो केते दुआ आड़े दे जीवरा जहार बिल्लो होइथिबो से लगेथि हां गोटे बिलर वाला देखि किने बहुत पानी तळी तक सेठी तळी पूरा नष्ट होई छि पूरा नष्ट होई छि तळी देखो बहुत जोर वर्षा है देखो आयुष केमती होउची आयुष कहले घर को पळे बहुत जोर शीत होलानी आ वर्षा भी पकोची देखो जुब जुब की हाथ रे वर्षा पइलानी ना देखि टोपे पानी वर्षा पानी गाड़ी स्टार्ट भी होनी देखते वर्षा पकिला ओ दाई जिबा ए भगवान ओ दाई जिबा मते रामा खतरा सी मते गाड़ी दे आयुष को दे ना स्टार्ट मारिबो दे दे आयुष स्टार्ट मारू काली स्टार्ट मारथला अरे एइटा काढू एइटा उदा हेइतिबा गाड़ी के न पछो पार्टी को नहीं जा पार्टी को नहीं ना अरे तेलो छी नहीं छी जा को ठीक हो तेलो छी स्टार्ट होनी को गाड़ी हे भगवान हम जाने हेइतिला मु जानि छी ला स्टार्ट ए हेला जल्दी बस वर्षा आसलानी हे भगवान देखो बिलो माने केते पानी हेची हां तो दिना ये गछ अच्छी बोली आयुष आसी रहीगले ये देखते समस्ते खाइबार लगी खाऊँ आज गोटे खुशी खबर आसी ना तुम तो जान मु कहनी आज एत बड़ा कहनी है मुझे सका जानला 7टारू जानला 7टा 8टा टाइम होता 8टा टाइम होता भल खुशी खबरटा मुझे कहनी तुम मन क्या मुझे रखी कहनी जान कहले जान आमर जो कहबी हाँ अरे क्षीरटा उतरी पड़ा बोधे बसई भगवान गला गला सब उतरी पड़ा क्षीर गुड़ाक
ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସିଛି ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି ୟାଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ସାରା ଉତରି ପଡ଼ିଲା ସବୁତକ ମୁଁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ଼ ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ହାଁ କ'ଣ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ବାବା ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ରାଜି ହେଲେ ନା ହାଁ ସମସ୍ତେ ବି ରାଗନ୍ତି ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ଏଇ ଖୁସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟଟା ହାଁ ଆୟୁଷ ପୁରା ଖୁସି ଶୁଣି ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବହୁତ ଖୁସି। ହାଁ ସତ କଥା ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କହିନଥିଲି କାହାକୁ ହେଲା ଭାଇକି ଠାରୁଛି ମାନେ ସତ ନା ମିଛ ସତରେ ବା ଆସିଯାଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆସିଯାଇଛି ତୁମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବନି ଯାଇକରି ଦେଖିବନି ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବହୁତ ଖୁସି ହାଁ ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ମା କ'ଣ କହିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଲୋ ହଉଛି ଯୋଉ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଘର ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଘର କିଛି ହେଇନଥିଲା କହିଲି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କ'ଣ ପାଉଛୁ କିଛି ତ ପାଉନୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସେଦିନ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ମଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତୁ କହିଲୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତୁझे ତ ମିଳୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା କଥା ନାଇଁ ହଁ ହଉ ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ଏମିତି ଆସୁଥାଉ ସଦାବେଳେ ହଁ ତୁ କହୁନଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି କ'ଣ ହଉଛି କିଛି ଆସୁନି କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ବା ହଁ ଆଉ ହଉ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ହଉ ଭଗବାନ ତମକୁ ମା ଆସ ସେଠିକି ଆ ଦେଖିବି ପଇସା ହଁ ଆସୁନୁ ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଟିକେ ଗଣିଲ କେତେ ଆସିଛି ଗଣୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଗଣାଯାଏନି ହଁ ଗଣ ଯେମିତି ଗଣୁଛ କ'ଣ ଆଉ ସେତିକି ହଉ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଏତେ ଆସିଛି କେତେ ଆସିଛି ତ ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଆଜି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସାରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଆମେ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଲା ଆଜି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଘରେ ବି ଟିକେ ରାଜି ନଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଆଉ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।